أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فعباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أما المال الإسلامي أيو بسمنا أندو دينه كنكا أما بلا جلنفو أو سيجرولا أما فو بلا جلما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين أما on do plateau sans faire ani mamindo ma dogolente anga plateau sans faire ma dogolente dîner kono kokan ani kono nala ma dogolente fana fin karamogo do 300 lozimana almami do 300 lozimana o te ma dogole ma dorete imam Seydi Maliki Diallo aban fait an nana fait plateau sans faire no fa daga yoro la amina kuma kalan kan kalan ye mun ye kalan an ɲɛ b'a la kalan talen don a dun a tiɲɛnen kun don waati jan kɔnɔna la a ɲɛli diinɛ ye mun fɔ a la a bɛna kuma olu kan kalandenw kan k'u comporter cogo di kalanden somɔgɔw kan k'u denmisɛnninw bila sira cogo di karamɔgɔw kan ka kalandenw bila sira cogo di a bɛna kuma o bɛɛ kan diinɛ ye fɛn fɛn fɔ a la a bɛna kuma o kan an bɛ foli sɛmɛ a la alimami salamu aleykum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah i bisimila an ka plateau sanfɛ i n'a fɔ an y'a fɔ kuma daminɛ na thème ye thème kelen i ye centre Banɛnɛ Diallo i y'o directeur ye ka fara alimamiya kan Ayiba Rasululayi fana président ye jɛkulu dɔw b'an fɛ yan confénati o jeunesse fana président ye i bisimila an ka folikan b'i bolo yanni an ka don walanda la. Alhamdulillah abu an bɛ foli fɔlɔ daliba ala la ale min ye adamaden ladɔnniya biki la ale min ye adamaden lakala a tun tɛ fɛn min dɔn na an bɛ seli alakiraba Muhamadu kan alayhi salam ale min ko a ma ko ni maa min bɛ diɲɛ ɲini i ka kalan kɛ n'i bɛ lahara ɲini i ka kalan kɛ n'i b'a fila bɛɛ ɲini i bɛ kalan kɛ an bɛ aw fo aw bɔra aw ka so an b'a fɔ k'aw nana aw ka so inshallah nali diyara n ye ala ka an bɛɛ sababa ma fo taa ni kɛta bɛɛ lajɛlen na. Alhamdulillah imam Seydi Diallo bismillah an b'a ye waati damadɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ kalan tɔgɔya tiɲɛna an dun bɛ kalanta kɔnɔna la a taara sa a bɛ waati bɔ nka an tɛ fɛ tiɲɛni min kɛra ka tɛmɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ ka na an sɔrɔ diinɛ yɛrɛ ye mun fɔ kalan na yan'an ka don a walawalali la. Alhamdulillah abu an bɛ segin ka ala fo ka ala tanu ka ala barikada ka seli caya alakira Muhammadu kan alayhi salam n'i ko silamɛya diinɛ i b'a fɔ ko diinɛ min ko kalan c'est an ka alakiraba Muhammadu alayhi salam tuma min ni kiraya sera a ma ni ala ye Jibril bila ka taa f'a ye n bɛ n'i kɛ kira ye yan'a k'a f'a ye yɛrɛ i ye kira ye yan'a ka silamɛya f'a ye yan'a ka ala f'a ye ala ye verset fɔlɔ min fɔ Jibrila ye k'a k'a fɔ ala ye k'a k'a fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam o de ye k'a ka kalan kɛ verset fɔlɔ min jiginna kuranɛ la o de ye ko Muhamadu kalan kɛ iqra Muhamadu kalan kɛ bismi rabbik n'i ma tɔgɔ ye allazi khalaq min ye danfɛnw da iqra wa rabbukal akram Muhamadu kalan kɛ n'i ma tɔgɔ ye imam ye masaba ye allazi allama bil qalam maa min ye an ladɔnniya biki la allama al insana ma lam ya'lam maa min ye adamaden ladɔnniya a tun tɛ fɛn min dɔn na donc kuranɛ verset fɔlɔ min jiginna nin de don ala ko alakira ma k'a ka kalan de kɛ i tɛ se ka ala dɔn n'i ma kalan kɛ i tɛ se ka alakira dɔn n'i ma kalan kɛ i tɛ se ka silamɛya dɔn k'a faamuya k'a kɛ ko ɲuman n'i ma kalan kɛ n'i bɛ diɲɛ yɛrɛ de fana kɔ a tɛ sɔrɔ ni kalan tɛ an ka ɲɔgɔn ye dɔ la n y'a f'i ye n'i y'a ye aw bɛ nin caméra branché ka nin micro minɛ a bɛ tila ka taa bɔ diɲɛ bɛɛ b'a ye kalan tɛ wa donc silamɛya ko ka kalan de kɛ ko fɛn bɛɛ dulonnen don kalan de la donc silamɛya ale ye ko kalan de an ka alakiraba alayhi salam ye kuma daminɛ n'o de ye a ko abu ni maa o maa n'i bɛ diɲɛ de ɲini e bɛ diɲɛ de ɲini n'i mago tɛ lahara la a ko diɲɛ tɛ sɔrɔ ni kalan tɛ kalan
diɲɛ tɛ sɔrɔ fiyewu ni kalan tɛ. Alakira ko ten man arada dunya fa alayhi bil ilm. E b'a fɛ ka diɲɛ de sɔrɔ a tɔgɔ a jɔyɔrɔ sira jɛlen kan a dawula a kɔrɔta a wasa i b'a fɛ k'a sɔrɔ sira jɛlen kan. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko a tɛ sɔrɔ sira jɛlen si kan min jɛlen don ka tɛmɛ kalan kan. O de garanti ye. O tɛ lahara ko yɛrɛ. Ayi i mago kana kɛ lahara la parce que mɔgɔ dɔ tɛ lahara fɛ o dalen tɛ lahara la. Alakira ko hali n'i dalen tɛ lahara la i tɛ lahara fɛ i b'a fɛ ka diɲɛ de sɔrɔ a tiɲɛ kan dɛ k'i ka kalan de kɛ. A ko wa man arada al akhirah ni maa min fana ko ne bɛ lahara de fɛ ne mago tɛ diɲɛ la ne b'a fɛ ka ala de dɔn n b'a fɛ ka alakira de dɔn ne b'a fɛ ka kɛ silamɛ ɲuman de ye. Alakira ko k'a tɛ sɔrɔ fiyewu f'i ka kalan kɛ. A ko wa man arada huma n'i bɛ diɲɛ ni lahara fɛ e b'a fɛ k'a fila bɛɛ sɔrɔ ko a tɛ taa ni kalan tɛ. Donc fo kalan de ka kɛ Abu. N'i ye jamana o jamana ɲɛfɛ kalan de don. I ye jamana o jamana tolen kɔfɛ kalanbaliya don. An yɛrɛ b'o de fɔ ko kalanbaliya ye dibi ye. Maa min bɛ yelen na n'a bɛ taama ani min bɛ dibi la n'o bɛ taama aw tɛna se waati kelen dɛ. Donc kalan de ye lumière ye, kalan de ye adresse la ɲuman ye, kalan de ye fisamantiya la ɲuman ye. O tuma an tɛ foyi di an denw ma ka tɛmɛ éducation ɲuman kan. Donc Abu n'i ko ko silamɛya ko mun kalan na o tɛ se ka fɔ ka ban. Silamɛya ye kalan de bila ɲɛfɛ. A dan de ye Abu alakira sallallahu alaihi wasallam ani kafiriw ka kɛlɛw la ni silamɛw tun ye kafiri minnu minɛ k'u kɛ jɔn ye n'u kɛra jɔn ye kafiri pour que i ka labila ko dɔw tun b'a la waati koron kosɔn an tɛna don bɛɛ la mais a dɔ ye i somɔgɔw ka na wari di k'i kumabɔ walima alakira tun bɛ kafiri minnu n'u kalannen don a b'a fɔ i bɛ silamɛ denmisɛnnin 10 i b'o kalan silamɛya alphabet la awɔ pour que i ka bila n'i ye denmisɛnnin 10 kalan alphabet la i bɛ labila. O y'a sɔrɔ i kalan. Awɔ kɔrɔ o y'a sɔrɔ i kalan. Donc kalan silamɛya y'a ɲini côté bɛɛ fɛ. O de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko a ye dɔɔni ɲini a ko fɔlɔ talabul ilm farida ala kulli muslimin wa muslima. A ko ka dɔɔni ɲini o ye farida de ye diyagoya bilen de don silamɛ cɛman n'a musoman kan. Ka dɔɔni ɲini. Diyagoya bilen de don. Abu an yɛrɛ bɛ diɲɛ min na bi n'i t'a fɛ ka kɛ maa bolokɔnɔmɔgɔ ye i tɛ kalan kɛ wa. I t'a fɛ filanw ka jama i kunna i dɔgɔninw ka pɛrɛ i kunna u ka pɛrɛ i kunna ka tila k'a fɔ k'o ye tiɲɛ fɔ nkalon kan ni kalan b'i la a bɛ kɛ wa. Ni kalan b'i la i ye patron de ye. Ni kalan b'i la i ye patron de ye. Ni kalan b'i la diɲɛ bɛɛ de mago b'i la wa ale ka bon wari ye parce que ni wari b'i kun i tɛ se ka bɛɛ sɔn mais ni kalan b'i la ni dɔnni b'i la i bɛ bɛɛ sɔn. Ni wari b'i kun n'i ye dɔ di dɔ bɛ bɔ a la mais ni kalan b'i la n'i ye dɔ di dɔ de bɛ fara a kan. Donc a b'o fo ka kalan de kɛ koyi. O de la an karamɔgɔba dɔ Mali dɔɔnibaaba don n'i ma fili Amadu Ampateba don a ka kumakan dɔ bɛ yen ko ni maa min b'a fɛ diɲɛ dugu i b'a fɛ ka dugu dɔ ci ka filenkolon ci ka dagakolon ci diɲɛ ka taama kan mɔgɔw ka ɲinɛ yɛrɛ ko dugu in kun bɛ yen ko kelen k'i ka a dugu kalan niveau bin. Ka don kalan na fɔlɔ. Awɔ ka kalan niveau bin a dugu la. N'i ye kalan niveau bin a dugu la diɲɛ tɔw bɛ taama dugu sanfɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ a tɛ yen. Amadu Ampateba ye nin fɔ a ka sɛbɛnnifɛnw na bi anw o dɔnnibaaba minnu n'olu ye maliyɛnw ye tuma dɔ an bɛ ɲinɛ olu kɔ nin sɛbɛnnen bɛ Afrique du Sud université dɔ kan ko Ampateba ko ni bɔn hali n'u m'a sɛbɛn ten ko dɔnnibaaba dɔ ko ten ko ni maa min b'a fɛ ka jamana ci jamana tɔw ka taa a kan taama kan k'a ma se ka armement ta a kama koyi ka taa dugu ka bombarder k'a fan k'o tɛ ko kelen dɔrɔn f'i ka taa dugu ka niveau a dugu dɔɔni niveau jigin ka kuma dafa ka denmisɛnninw dege tricherie la. O de b'anw fɛ yan bi voilà denmisɛnnin bɛ 5e année 6e année la k'a bɛ jinɛ bɔ n'o ye jinɛ bɔ ye n'a sera terminal la a bɛ mun bɔ a tɛna mɛlɛkɛ bɔ Ala ka hakili ɲuman d'a ma. Donc
ko de kɛ o de b'anw ka kalan na bi niveau binna denmisɛnninw ni maakɔrɔbaw bɛɛ degera tricherie la jamana tɔw bɛ ka taa anw jɔlen don jamana tɔw bɛ kalo 9 kalan anw bɛ san sauver de ka 3 mois kalan ka san sauver an ka résultat bɛ kɛ kelen cogo di anw denw ni olu denw mana taa ɲɔgɔn sɔrɔ université baw la jɔn bɛ taa ɲɛfɛ ni diɲɛ poste baw nana jɔn bɛ taa ka bila la o tuma diɲɛ n'i b'a fɛ kalan kɛ lahara n'i b'a fɛ kalan kɛ n'i b'a fila fana fɛ solution ye kelen de ye kalan ka kɛ an bɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ sababu ma abu dɔnnibaw ko Seydina Ali ko ten a ko dɔnni tɛ sɔrɔ fo fɛn wɔɔrɔ lan tanalu ilma illa bisittatin ko dɔnni tɛ sɔrɔ fiyewu o bɛ adressé denmisɛnninw na ka adressé denmansaw la ka adressé an ka autorité la ka adressé école karamɔgɔw la madrasa karamɔgɔ bɛɛ ka adressé a bɛɛ la ko Seydina Ali ko dɔɔni tɛ sɔrɔ fiyewu fo fɛn wɔɔrɔ an bɛɛ b'an niyɔrɔ sɔrɔ a la ko an bɛɛ ka kan k'an niyɔrɔ kɛ pour que an denw ka kɛ sini tare ye i y'a faamuya a ko a fɔlɔ a ko sa'unbiyuka n bɛna a bɛɛ f'i ye bi bayanin a jɛlen a ko a fɔlɔ zakaun e min b'a fɛ ka kɛ kalankɛla ye denmisɛnnin ko fɔ intelligence ka k'i la i hakili ka ja ni hakili man di kalan bɛ gɛlɛya i bɛ se ka dɔ sɔrɔ mɛ ka kɛ kalankɛlaba ye fɔ intelligence ka k'i la a ko a filanan wa hirsun o de b'an jɛ bi kosɛbɛ a ko zakaun intelligence a ko a filanan wa hirsun n'o de b'an jɛ bi kosɛbɛ ambition ka k'i la ne b'a fɛ ka kalan n'o t'i la abu baara ka tɔgɔ jɛ don somɔgɔw ye n don kalan na mais o dama tɛ o fo ambition ka kɛ fo ne yɛrɛ de b'a fɛ ka kalan n b'a fɛ ka tɛmɛ ɲɔgɔnnaw la ne t'a fɛ filanan dan n'i ye classe premier ye ne t'a fɛ maa wɛrɛ ka premier minɛ ne la fo ne ka bɔ yan n'i ye deuxième de ye premier fo n k'a dan de fo ambition de ka k'i la fo ne ka kalan fo ne ka kɛ patron ye denmisɛnnin dɔw bɛ o n'a bɛ na de o depuis a fitinin a somɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ karisa kɔni a bɛ kɛ fɛn ye parce que nin ni dusu min wolola non a bɛ kɛ fɛn ye donc fo de ka kɛ adamaden na fo ne ka kalan i y'a faamuya a ko wɔɔrɔ a fɔlɔ intelligence a filanan ambition zakaun wa hirsun wastibarun sabanan ali abu f'i ka sabali dɔɔni ɲini nɔfɛ yalo somɔgɔw de ye n don kalan na u bɛ n ka wari sara kuma dɔ la u b'i ka wari sara mais sabali waati dɔw bɛ na fo leçon de ka ta donc f'i ka sabali ka sɔn k'i ka temps di kalan ma kalan n'i ye dɔɔni d'a ma i tɛ foyi sɔrɔ ale yɛrɛ tɔgɔ ko dɔɔni mais n'i ye dɔɔni d'a ma i tɛ foyi sɔrɔ f'i k'i bɛɛ d'a ma i b'i bɛɛ de d'ale ma pour que i ka dɔ sɔrɔ a la donc i bɛ sabali ka leçon ta i bɛ sabali école ta tuma i ka taga école ta wagati bɛɛ man di o n ko wagati dɔ la san bɛ na e b'i ka sagi ta k'a da i kan na dɔrɔn san b'a fɔ ko yan salabagatɔ bɛ taa da ka sunɔgɔ ko san bɛ na mais sɛbɛkɛla bɛ sabali san k'a ci a bɛ taa ka kalan kɛ f'i ka sabali dɔɔni nɔfɛ wagati dɔw bɛ na sufɛ funteni de bɛ kɛ sunɔgɔ tɛ sɔrɔ dugu jɛda de ye sunɔgɔ sɔrɔ tuma ye mais réveil bɛ sonné ko école ta tuma sera salabagatɔ b'i da ka sunɔgɔ k'a bɛ sunɔgɔ ni papa nana a b'a fɔ a ye ko an ye âgé kɛ ko 72 heures parce que ale b'a dɔn ko papa tɛ taa école la o papa bɛɛ tɛ taa école la o mama bɛɛ tɛ taa école la an bɛna s'u ma ɲɛfɛ a bɛ nkalon tigɛ salaya b'a bila a la mais e ka sabali ka bɔ ka sunɔgɔ t'i ɲɛ la ka taa ko nin bɛ sɔrɔ a waati de n'a waati tɛmɛna hali n'a ka di n ye ne t'a sɔrɔ ka sabali ka taa nɛnɛ fɛ o tuma ka bɔ ka moto boli ka taa ka bɔ ka t'i sen na i b'a sɔrɔ taama man nɔgɔ ka taga ka sabali nɛnɛ k'i gosi dɔɔni nɔfɛ f'i ka sabali de ka sabali tuma dɔ karamɔgɔ b'i tɔɔrɔ mais e ɲɛ t'a la résultat de bɛ ɲɛfɛ o ka sabali karamɔgɔ ka tɔɔrɔ kama ka sabali tuma dɔ kalanyɔrɔ yɛrɛ a kan ka kɛ cogo min na o labɛnw bɛɛ ma sabati ka sabali o kama ko ne bɛ fɛn dɔ de ɲini na ne tɛna to yan wastibarun f'i ka sabali o ye saba ye wa bulugatun abu a naaninan
ni denw donna kalan na o ye denmansa ka yɔrɔ ye den ka mago bɛ jɔ fɛn minnu na kalanminɛnw a ka pasew a ka kalan musakaw ni e de b'a bɔ a di lajɛ a ka di n'a fɔra ko maa ka taa kalan kɛ ka tila ka na ka taa nasɔngɔ ɲini ka tila ka na ka taa fini ko ka taa baara ɲini a bɛ se k'a yɛrɛ dépendre ni fɛn minnu ye n'olu donna la dɔrɔn a bɛ gɛlɛya fo kalankɛla ka surafana ka k'a bolo n'olu kɔni kɛra la kalan tɛ taa ɲɛ voilà n'o kɛra dɔrɔn a bɛ ɲagami fereke bɛ don a sen na o ye 4 ye o 4nan in o b'an pousser ka taa min bɛ sanfɛ universitaires n'u ni bourse min ka kan fanga k'u jɔ a jɔyɔrɔ la k'u ka bourse d'u ma k'u ka hakɛ d'u ma parce que sisan dépense dɔ b'u yɛrɛ bolo ɔ n'a fɔra k'u ka kalan kɛ k'a kɛ sɛbɛ la ka tila ka taga an dun ko n'i bɛ dɔɔnin ɲini i bɛ bɛɛ de d'a ma ka tila ka taa k'i bɛ taa sugu la k'i bɛ taa fɛn dɔ ɲɛɲini tuma dɔ la n'i sɔmina o wari telimani na dɔrɔn i bɛna kalan bila alors que kalan in bɛna min ɲɛ i ye wari t'a ɲɛ i y'a faamuya o ye 4nan ye surafana ka k'i bolo a ko a 5nan a ko wa irshadu ustazin i ka karamɔgɔ ɲuman sɔrɔ karamɔgɔ ɲuman min b'a dɔn ko dɔnniya dɔ de bɛ ne la nin denmisɛnnin ninnu mago b'a la nin denmisɛnnin ninnu de ye sini mɔgɔkɔrɔbaw ye a bɛ dɔnniya in a b'a préparer ko ɲuman ale tɛna a ka leçon préparer classe yɛrɛ kɔnɔ ale bɛ leçon préparer so k'a dɔn ko dɔw ka ɲɛnɛmaya ɲali sababu ala y'o sira ale la a kan ka kɔnɔnajɛya ka t'u ma k'u lakalan k'u ladi k'u bilasira donc kalan tɛ sɔrɔ fo karamɔgɔ ɲuman jalo baraji yɛrɛ bɛ sɔrɔ nin na baraji ba de bɛ nin na Allahu akbar baraji ba de bɛ nin na ni karamɔgɔ b'a dɔn maa kelen ale ka kɛ sababu ye o ka diɲɛ ka ɲa baraji min b'o la nafa min b'o la diɲɛ ni lahara n'a b'o dɔn a t'a fɔ denmisɛnninw ma ayiwa n'aw diya ne bɛna n ka cours di n'a diya a y'a suit n'a diya a y'a to yen ne ka diplôme bɛ n bolo ne ta ɲalen don n bɛ n sarata voilà n bɛ n sarata k'a sɔrɔ a bɛ baraji min sɔrɔ a bɛ baraji min sɔrɔ o la o ka bon sara ye et puis n'i hinɛna walidenw na a b'o anw fɛ yan o bɛ yan n'i hinɛna walidenw na ka cours d'u ma ni kɔnɔnajɛya ye denmisɛnninw de don denmisɛnnin ye denmisɛnnin de ye kɔfɛ de a bɛna dɔn karamɔgɔ caman b'o o nafa kɔnɔ bi a mana taa baara la ale yɛrɛ ɲinana kalannen min kɔ n'a y'o lakalan o sanjɛ a bɛ wuli ka na ko bonjour monsieur ne m'i dɔn dɛ o sanjɛ e tun b'an lakalan e ye mati k'an kun e ye physique chimie k'an kun monsieur nin minɛ i b'a dɔn ko ja k'i ye juru ɲuman don an ka juru ɲuman don abu an ka juru ɲuman don donc o ye 5nan ye karamɔgɔ ɲuman kalanyɔrɔtigiw kan k'u hakili t'o la bɛɛ man ka taa ka bila denw kunna u k'u kalan gouvernement kan ka hakili t'o la bɛɛ tɛ karamɔgɔ ye f'a bɛ a pédagogie ka k'i la bɛɛ tɛ karamɔgɔ ye dɛ bɛɛ tɛ se ka maa lakalan dɔnniya dɔ de b'e la k'a yɛlɛma k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o mɔgɔw b'a dama de ye donc gouvernement k'i hakili t'o la minnu bɛ taa privé tigiw école-sotigiw k'u hakili t'o la anw école madrasa tigiw k'an hakili t'o la min bɛ taa a ka kɛ maa ye maa min n'a kan maa min ka kumakan faamuyalen don voilà maa min faamuyalen don kosɛbɛ min bɛ se ka denmisɛnninw lafaamuya kosɛbɛ donc o ye 5 ye abu a 6nan a n'a laban Seydina Ali ko dɔnni tɛ sɔrɔ ni fɛn min tɛ a 6nan n'a laban ko fo waati ka janya kalan waati cɛ n'i ma mɛn kalan na a tɛ sɔrɔ dɛ ka don bi dɔrɔn sini k'a cɛ ayi kalan telimaniw an b'olu de fɛ sisan 6 mois 9 mois o bɛ don dilan a taa dugujɛ dilan fo waati f'i ka waati jan de kɛ kalan na ni nin 6 tɛ kalan tɛ sɔrɔ an y'a ɲini ala fɛ nin 6 denmansaw niyɔrɔ b'a la denmisɛnninw niyɔrɔ b'a la gouvernement niyɔrɔ b'a la karamɔgɔw niyɔrɔ b'a la maa o maa n'o bɛ kalan milieu kɔnɔ a bɛɛ niyɔrɔ b'a la bɛɛ k'i cɛsiri bɛɛ k'i jilaja yaasa an denw ka kalan o de la an ka maakɔrɔbaw ko kalan tɛ sɔrɔ ko fo ko 3 Seydina Ali ko fo fɛn 6 mais olu ko kalan yɛrɛ sɔrɔli fo fɛn 3 de k'i jɔ a jɔyɔrɔ la pour que nin fɛn 6 ka dafa kalan yɛrɛ ka sɔrɔ i b'a kɛ to a ko n'i ye barama sigi gakuru kan gakuru f'a ka kɛ 3 ye dɛ n'a ma kɛ 3 ye ni ji wulila a bɛ bɔn dɛ n'a kɛra gakuru 2 kɔnɔ barama bɛ jɛngɛ dɛ donc ko n'i b'a fɛ daga ka tobi ka ɲa gakuru 3 o gakuru 3 o fɔlɔ ye kalannen yɛrɛ ye o ka gakuru ka sigi ka ɲa kalannen yɛrɛ k'a dɔn k'ale ye kalannen de ye ale de mago bɛ kalan na a k'a ta heure dɔn a k'a jigin heure dɔn a k'a dɔn ne ka kan ka n ka droit réclamer n ka droit réclamer min bɛ na ni magosa ye a kan k'i hakili t'o la droit réclamer fo san bɛ taa kɛ année blanche ye fo san bɛ taa kɛ 3 mois ye k'a sauver o droit réclamer bɛ mun ɲa i ye dɔ bɛ ka fara e si kan e bɛ ka jɔn nɛgɛn de waati bɛ ka taa
tile o tile dɔ de bɛ fara i si kan donc an k'an ka droit réclamer tiɲɛ don an ni min ka kan a ka kan ka d'an ma mais o droit réclamer ka n'an bila fo ka taa mago sa bawo e bɛ k'i ka dɔnniya bɔ k'a di mɔgɔw de ma olu fana mago kana na sa kosɛbɛ Allahu akbar ala k'an dɛmɛ donc den yɛrɛ k'a dɔn ko ne ye kalanden ye wa kalan a bɛ k'a waati de n'a waati tɛmɛna dɔrɔn a bɛ gɛlɛya a bɔ a filanan gakuru filanan o ye den mansaw ye den mansaw k'u cɛsiri n taara den dɔ ekɔli la dɔrɔn ni ekɔli de sarilen don n'an ka ekɔli bɛɛ ye n'an ka dugu quartier ekɔli bɛɛ ye n'an ka commune ekɔli bɛɛ ye non taga lajɛ den a bɛ taa wa Jalo an bi mɔgɔw an bɛ taa den bila ekɔli daminɛ a banna fa laban sa an bɛ taa bulletin ɲini voilà o man ka kɛ o man ka kɛ dɛ i bɛ taa lajɛ de den bɛ taa wa a tɛ taa wa a bɛ baara kɛ wa a tɛ baara kɛ wa a bɛ baara kɛ matière jumɛn na a tɛ baara kɛ matière jumɛn na fo den mansa k'i sɛbɛ donni de la direction k'a dɔn ko ni ne den de bɛ yan maître k'a dɔn ne den de b'i ka classe kɔnɔ ni min bɛ a ye n wele ni den yɛrɛ b'o dɔn a tɛ ekɔli chômer sinon den caman bɛ bɔ k'u bɛ taa ekɔli la surtout kɔrɔbalenw u tɛ don yɛrɛ mobili bɛ dɔw jigin ekɔli da la mobili bɛ taa dɔrɔn u b'u kɔ don u taara gɛrɛn na mais ne bɛ taa e denw bɛ fɛn yɛrɛ dilan bulletin dilan bi ka bɔ internet tile in na taa cyber la ka bulletin dilan ka bɔ n'a ye ka n'a di fa ma fa yɛrɛ bɛ content non ko non fiston i ye baara kɛ dɛ ka sɔrɔ a ma don hali kilasi kɔnɔ u y'a dɔ fɔ an ye den taara kɔfɛ an kɛrɛfɛ dugu dɔ la ka taa kalan kɛ ba ni fa content na k'a ye doctorat sɔrɔ o ko sa na relation b'an na an bɛ baara ɲini ye an ka juma kutuba la an bɛ to ka nin fɔ maa dɔ nin kɛra maa dɔ de ɲɛna a teri dɔ den don ale de y'a fɔ an ye an ko denw k'u hakili to mansaw k'u hakili to denw ka kalanko la k'a bila ka taa kɔfɛ a taara olu yɛrɛ san o san a bɛ fɛnw c'u ma k'a passera jaa tɛ ka taa kalanyɔrɔ yɛrɛ la sisan kalan banna k'ale ye fɛn ka sɔrɔ k'a ka na a tɛ ka se ka na u y'a ga kɔ a nana k'a ka na ni diplôme ye diplôme ma ye o tuma de o bɔra kalama a kɛra jigitigɛ ye donc n'i taara denw bila n'an taara denw bila ekɔli la an ka tɛmɛ o ekɔliso yɛrɛ ekɔliso jumɛn don kalan bɛ yen wa dɔw b'u tɔgɔ bolo bi koyi dɔw b'u tɔgɔ bolo est ce que kalan bɛ yen est ce que ladabu bɛ yen éducation bɛ yen wa kalanyɔrɔ yɛlɛmalen tɛ yen yɔrɔ la k'a kɛ boîte ye wa kalanyɔrɔ yɛlɛmalen tɛ yen k'a kɛ excitant ye wa ekɔliso dɔw cira bi tɔgɔ de b'a la ko kalanyɔrɔ don mais u bɛ ka denmisɛnninw ka vie détruire ayi dɔw tɛ mais ne i bɛ tɛmɛ a da la i b'a fɔ ko ayi ko kalan fɛn bɛɛ bɛ yan wala fɛn bɛɛ bɛ yan fo kalan donc an ka taa ka taa kalanyɔrɔ la an ka taa lajɛ mun de bɛ yen donc mansaw u k'u hakili to o yɔrɔ la ni denw nana so fana a ye leçon ta faransi mɔgɔ dɔ ye cadeau ba sɔrɔ nin na a ma hali kalan an balima dɔ don u ka kalanyɔrɔ mɔgɔw ye den mansaw lajɛ denw lajɛ den minnu ye baara kɛ kosɛbɛ san kɔnɔ u b'olu denw jansa ka tila k'u mansaw jansa donc jansa taara se mansa ma u y'a wele k'a ka secret ye jumɛn ye ale ma kalan secret b'ale bolo wa ale kɔni y'a dɔn den wagati dɔ la kɔni a kan ka leçon ta donc ni heure dɔ sera ale fɛ yen télé tɛ lajɛ connexion tɛ yen téléphone tɛ lajɛ radio tɛ lamɛn fɛn bɛɛ bɛ faga a b'a fɔ denmisɛnninw ma nin waati ye leçon ta waati ye denmisɛnninw de ye baara k'o la ka taa kɛ ŋana ye ekɔliso la donc ni denw bɔra ekɔli la an ka hakili to denw na u ka kalan kɛ u ka leçon ta inchallah donc o ye gakuru filanan ye gakuru sabanan o bɛ boli kalanyɔrɔtigiw académiw kapu ministères fo ka taa gun premier ministre la fo ka taa gun jamanatigi la bɛɛ k'i seko kɛ yaasa an denw ka kalan kɛ voilà k'u hakili to kalanyɔrɔ la kalanyɔrɔ autorisation kana di maa si ma fo min bɛ fɛn bɛɛ dafa yɔrɔ dɔw bɛ yen ko kalanyɔrɔ don solution kɔnɔ o ye kalanyɔrɔ ye wa première année monsieur mana pɛrɛn deuxième année mɔgɔw t'a dɔn k'olu ta bɛ ka min fɔ bilen yɔrɔ a bɛ gɛlɛya de a bɔ donc waati koron kama bɛɛ k'i cɛsiri ni bɛɛ y'i cɛsiri an ka dugu mali tun dɔnnen don ni dɔnnen dugu de ye amadu ampateba ka dugu Cheikh Umar Tall Futange ka dugu o kun dɔnnen jamana in tun dɔnnen don ni dɔnnen de ye maliyɛn ma taa université ba la f'a y'a tɔgɔ bila yen mais bi n'a fɔra ko université dɔw ta anw ta an ka diplôme dɔw de kɔnilen tɛ
o ye kumasuli ye dɛ kumasuli donc an bɛ ala deli ala k'an bɔ o dangan na Amin ya rabbi. mali ye ala k'a segin a Ya cogo rabbi, kɔrɔ la amin, amin. kalan nafama Na. an y'a ɲini ala fɛ ala k'a di an ka denbaya ma Amin, amin. bɛɛ ka se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la Amin. kalandenw k'u jɔ o jɔyɔrɔ la karamɔgɔw k'u jɔ o jɔyɔrɔ la Amin, amin. denmansaw k'u jɔ o jɔyɔrɔ la Amin. gouvernement k'u jɔ o jɔyɔrɔ la n'o kɛra na ala sɔnna a bɛ ɲa an y'a ɲini ala fɛ ala m'an ɲana ala m'an bɛnna sababa ma ala kira hɔrɔma la sallallahu muhammad Salim, alhamdulillah rabbil alamin, an lamɛnbaaw a ye faamuya caman sɔrɔ nin na diinɛ ye bilasirali min kɛ kalanko la alimami da sira ma Badara Ali fɛn 6 a y'a fɛn 6 bɛɛ walawala an bɛɛ y'a ɲiyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna la inshallah an bɛ fatiha sɛmɛ alimami na folikan laban min b'a bolo yan'a ka se fatiha ta ma a b'o fɔ an bɛ sɔrɔ ka fatiha ta ka bi ta datugu yan nɔ inshallah. alhamdulillah abu an bɛ i fo ka an balimakɛ fo badara sidina ali tɔgɔma ale yɛrɛ tɔgɔma ye kalankɛlaba ye an b'a dɔn a fana b'o sira kan sa a b'a ka fɛn dɔn kosɛbɛ ala ka dɔnniya jidi ala k'aw n'aw sara a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na ala k'a baraji de ala k'a baraji de ka dugawu kɛ ani foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ TV hundu baarakɛla bɛɛ ye ka taa ɲɛmɔgɔba la fo ka bila mɔgɔ laban na ani aw ka filalikɛla bɛɛ minnu b'aw ta dugu ma ani minnu b'aw ta réseaux sociaux kan an bɛ bɛɛ fo ka diinɛ baarakɛlaw bɛɛ fo inshallah ka ala deli Mali ɲinan ala k'a kɛ basigi san ye ala k'a kɛ kalan san ye ala k'a kɛ dɔnni sɔrɔ san ye ala k'a kɛ wasa san ye ka ɲini ala fɛ ala k'a kɛ kɛnɛya san ye bana jugu min bɛ ka diɲɛ gan kamana la an y'a ɲini ala fɛ ala ka bana in ban ala ka na ni nɔgɔya ye ala ka gɛlɛyaw ban ala k'an sɔn ala k'an sutura ala k'an hijabu ala k'an kɔlɔsi ala kira hɔrɔma la salala muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ni ne bɛ dan sigi an ka bi diinɛ kɛnɛ kan an bɛ foli lase an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma a ka diya anw dun baarakɛla bɛɛ lajɛlen jɛgɛbaara kun don Ibrahima So Musa Hayidara wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.